السلام علیکم. خبرہار پری لانچ ویلاگ میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبا اور میرے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب اور میری ٹیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بتائیے ابھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے خبرہار ویلاگس چل رہے تھے, اب خبرہار پری لانچ ویلاگ. خبرہار ویلاگز ہم نے اس لیے بند کیے کہ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار رہے, کیونکہ وہ سارا کچھ تو ہم دکھا دیتے ہوتے تھے, چاہے ایک بڑے لمیٹڈ اسکیل پہ ہی صحیح, لیکن دکھا دیتے تھے کہ منی تھیٹر کیا ہے, پوائنٹرز کے اوپر گفتگو, خبروں کے اوپر تبصرہ اور گیٹ اپس بھی. اب ہم نے یہ نہیں کرنا, اور یہ انسٹرکشنز تھی فرام عائشہ's ٹیم, یعنی ہماری ٹیکنیکل ٹیم, ڈیجیٹل ٹیکنیکل نہیں ڈیجیٹل, سوری ڈیجیٹل, میں نے کہا ٹیکنیکل غلطی تھی یہ ویسے. ببن اوکے. ببن بیچارہ آج بڑی لمبی واک کر کے آیا. سر وہ بھی ابھی سوال آنے والا ہے, میں نے سن رکھا ہے کہ یہ آپ کی کیپٹیو آڈینس ہے. یہ میرا کیپٹیو پارٹنر ہے. کھپن والی چیز مینوں پارٹنر بناਉਂਦੇ ਨੇ, اس لیے بھاگتا تھا نا ببو پاکستان میں, آپ کے گھر نہیں آتا لیکن تھا. ڈاکٹر صاحبہ فائنل واک تھلے ربڑ دی زمین, اچھا پورا ٹریک بنیا. کس قدر پرسکون فیل کرتا ہے. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਚੁਬੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਐਨੀ ਉਂਗਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ. ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਰਬੜ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ. ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਰਨਿੰਗ ਕਰੇ ਨਾ, وہ سب تو بیسٹ. ہر چیز رننگ بھی یہ بھی, لیکن 5 کلومیٹرز رننگ کون کرتا ہے؟ میں 5 کلومیٹر میں 1.5 کلومیٹر بڑی تو 1.5 گز کر رہی ہے, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧ ਚੋਂ ਮੋੜਾ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ. چلے ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل واک ہے, تو کتنے دن تک خوشی خوشی کریں گے ان کے نہیں ساتھ؟ نہیں, میں اب کنٹینیو کر رہا ہوں ان کے ساتھ. پکی بات. جی جی, ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ مرنا تو ہے ہی, صحت مند ہو کے مرو. تو روز 5 کلومیٹر منظور ہے آپ کو؟ سامنے ٹریک نہیں مکن ڈیا, ادھر سمندر نہیں مکن ڈیا, واہ واہ. دور تک اور سمندر. آج سمندر کیسا تھا؟ سبحان اللہ, روز ہی ایسا ہونا, لیکن آج ٹاٹے مارتا تھا. نہیں, آج تو واقعی ٹھاٹھے مار رہا تھا, ہوا تیز تھی. اور مصدر و جزز وہ کی کہتے ہیں, مدو جزر کہتے ہیں. مد و جزر بھی ہلکا ہلکا تھا آج. تو سر ببو نے بھی 6 کلومیٹر ہی کی ہے کہ بیچ میں ڈنڈی ماری؟ 5 کلومیٹر. نہیں آج کم ہی کی ویسے, آج ہم نے کم. کیونکہ تسی پہلے اگے نکل گئے. ہاں, یہ ابھی گاڑی پارک کر دی, اپنی گاڑی پہ گئے نا دونوں, تو میں تو شروع کر چکا تھا. مجھے باقی میں جب واپس آ رہا تھا نا, اس وقت ہم نے شیریٹن کو ٹچ کر کے, جی جی, اجمان والے کو, جتنے 400 شیریٹن تک جاتے ہیں جی یہ تہاڈے اجمان تک ہو گیا. یہ روزانہ بارڈر کو ٹچ کر کے پھر آتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا ببو نے ہماری بات ادھر سے ادھر کر دی. ہمارا سوال یہ چل رہا تھا کہ خبرہار ویلاگز آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی ڈیجیٹل ٹیم نے منع کیا ہے, تو پھر یہ جو پری لانچ ہے خبرہار ویلاگ, یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے؟ کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا, کہ چلو جی ہم وہ منی تھیٹر نہیں کرتے, ہم گیٹ اپس نہیں کرتے, ہم ویسے گپ شپ کر لیتے جیسے ہم میل باکس کرتے ہیں. میل باکس کرتے مور ہیں, آف اے میل باکس ٹائپ جو ہے, پیٹرنز کی طرح کا جس طرح. لیکن میل باکس میں بھی اب سوال ہم گھڑ تو نہیں نہ سکتے, سوال جتنے ہوتے ہیں اب اوور لیپ اتنے کرتے ہیں کہ ایک ہی جیسے 50 سوال آ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی تو اس لیے پری لانچ کا یہ ہے کہ ہم ڈیلی بھی کر سکتے ہیں, کہ لانچ سے پہلے آپ, یعنی میرے حساب سے کچھ 5-6 دن کا کام ہے. یہی سوال کرنے لگی تھی کہ پری لانچ پھر کب تک چلے گی, اسٹوڈیو کن مراحل میں؟ 5-6 دن آپ کا اسٹوڈیو کی جو ہے نا, جسے کہتے ہیں ساؤنڈ پروفنگ, وہ ہو چکی ہوگی, فرنیچر آ چکا ہوگا. پھر مرحلہ آئے گا لائٹنگ کا, کیونکہ یہاں پر لائٹنگ ذرا ٹرکی ہے. یہ نہیں نا سیدھا سیدھا گریڈ لگایا اور لائٹیں لٹکا دیں, دیٹ سے جدھر چاہے موڑ لیا. نو نو نو, یہاں پر چھتیں نیچی ہوتی ہیں کمپیریٹیولی. پھر لائٹس جو ہیں وہ کول لائٹس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں معاملہ, تو اچھی ماڈرن لائٹس جو ہیں, تو وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے سکتی ہیں. اور بائی دا ٹائم ہم ایک چھوٹی سی ویکیشن جو لینا چاہ رہے ہیں, میں اس کا نام بھی نہیں لیتا, ڈرتا ہوا کچھ نہ کچھ ہو جاتا کہ ہے. ہر دفعہ جب بھی ہم نام لے دیتے ہیں نا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے. لوگ انتظار کرنا شروع کر دیتے ہیں, دن گننا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر آپ کے ویزے نہیں لگے تھے تو آپ نے اعلان کیوں کیا. ہاں, دونوں سے صحیح کرتے ہیں. دونوں جگہ پہ ایک ہی بات ہوئی نا, انگلینڈ کا بھی یہی مسئلہ تھا اور ٹرکی کا بھی یہی مسئلہ. تو سر اسے ابھی سیکرٹ رکھیں گے؟ نہیں, ابھی سیکرٹ ہے, خدا را اس کو آپ نے ڈسکلوز نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ یہ دبئی سے 2 گھنٹے اور 50-55 منٹ کی فلائٹ ہے. وہ بیچارے اب سارا پورا دبئی سے ریڈیس دیکھیں گے, کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں, مزہ آیا ہم لاہور چلے جائیں. شکر. ہو بھی سکتا ہے. اچھا سے یہ بتائیے کہ آپ کی پھر ٹیم میں جب اسٹوڈیو بن جائے گا کون کون ایڈ ہو رہا ہے؟ ایڈ ہو رہا ہے
ایک تو روبی انم ہو رہی ہے, اکرم اداس ہو رہا ہے, ناگی صاحب ہو رہے ہیں, حسیب گندا انڈا ہو رہا ہے. ہم گندا انڈا از ٹریڈ مارک نا. یہ گندے آنڈے دے اج کل انٹرویو بھی تانوں پتہ چڑھے ہیں. یار وہ میرا خیال ہے کہ چند گھنٹوں میں وہ 40,000 کراس کر گیا تھا, یہ جو ناصر چنیوٹی والا. جی ایسا ہی. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اس انٹرویو کے بارے میں؟ ایسے ناصر چنوٹی صاحب نے جو گلہ کیا ہے سر, نہیں, ناصر چنیوٹی کا گلہ میں آج آپ نے ٹریک پہ بھی پوچھا تھا, میرا وہی جواب ہے کہ ناصر چنیوٹی کا, اور آپ گواہ تھے جی, یہ کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. ناصر چنیوٹی میرا دوست ہے, اس میں کوئی دو رائے ہیں بھلا؟ کیوں جی, اس میں کوئی دو رائے ہیں؟ نہیں کوئی دو رہا. ناصر چنیوٹی میری ٹیم کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا, ایک موسٹ جسے کہتے ہیں معتبر سینئر موسٹ امان اللہ کے بعد وہی بندہ تھا, اور اس کو ہر طرح کی فریڈم تھی. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی سینئر تھا, بزرگ تھا. آغا ماجد اس سے کم سینیورٹی میں وہ نہیں ہے, ناگی اس سے کم نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے ساتھ تعلق میرے قلبی مراسم ایسے تھے کہ ہر طرح کے, وہ جب چاہے آ گیا, جب چاہے چلا گیا, صرف بتا دیتا ہوتا تھا. امان اللہ کو تو یہ بھی تھا نا کہ آپ نے بتانا بھی نہیں ہے, نو پرابلم. مجھے کہہ رہا تھا کہ جب میرا جی نہ کرے, کرسی تے بین تھے, پھر میں کہا آپ صوفے پہ, جی صوفے تے بھی نہ, میں نے کہا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے چارپائی بچھا دوں گا, قسم اٹھائی تھی. اور اتنے تک باس نے امان اللہ صاحب نے کہا سی کہ بیٹھے بیٹھے اگر تو تھک جاؤ تو سائڈ تے پھرنا شروع کر دیا کر, چلتے پھرتے رہا کرو, نو پرابلم. ہم تم پہ اور نہیں تو 2-3 پھپتیاں کسیں گے, جھکتے کریں گے, نو پرابلم. آپ نے جتنا ایزی لینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میرے اساتذہ کی, پیرنٹس کی, بہن بھائیوں کی دعا اپنی جگہ پر, مجھے امان اللہ کی دعا بھی خصوصی طور پہ لگی, بے شک نہیں. اور میں نے سستے وقتوں میں اس کی دعائیں لے لی تھیں. پہلے میں نے اسے تنگ بھی بہت کیا تھا ویسے, اس لیے کہ وہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہا تھا. اس نے راہ راست پہ نہیں آنا تھا جب تک میں اس کی ایگو ہرٹ نہ کرتا. خبرناک کے دنوں میں تو گروو میں آ گیا تھا وہ. اچھا, ان سے متعلق گفتگو بھائی صاحب سے یہ تھی, مختصر سی بات. اب یہ ہے کہ ناصر چنیوٹی کا یہ بنتا نہیں تھا کہ نوید وفا مجھے روز ملتا ہے, ببو رانا مجھے روز ملتا ہے, فلانا مجھے روز ملتا ہے, تو آفتاب صاحب کو پتہ نہیں چل گیا ہوگا. پھر تم میں اتنی کرٹسی نہیں ہے, ملک سے باہر تم گئے ہوئے تھے, تم واپس آئے, تمہیں چاہیے تھا مجھے فون کرتے. سر ویسے جنرلی مجھے جس طرح آپ کے اپنے ان کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں, دا بیسک رول آف اینی کائنڈ آف جاب, وین ایور وی گو, ہاں جب بھی ہم جاب پہ, کسی بھی جاب پہ لیو پہ جاتے ہیں, واپس آ کے ہم رپورٹ کرتے ہیں. سو اب اس کو اس چیز سے بالکل نہیں پتا, بے نیاز ہے, ساری عمر اس نے کام ہی اسی طرح کی ہے نا, دبڑو گھسڑو ٹائپ کہ پہلے تو دبڑو گسڑو یہ بھی ہوتے ہیں. اسپیشل ناصر واسطے لفظ کیا ہے. نہیں نہیں, میں حیران ہوں کہ آپ نے یہ سنا نہیں. گھسڑو could be like گھسنا, زبردستی گھس جاؤ. یہ بہت زیادہ استعمال پتہ کون کرتا ہوتا ہے؟ جی, عابد فاروق. آپ نے اگر اس کی گفتگو غور سے سنی ہوتی اللہ کبھی, جنتا ہی کہا کرے. کیا پیارا آدمی تھا وہ بھی. اچھا کیا سر, پیارا. دبڑو گسڑو کو کنٹینیو کرتے ہیں. دبڑو گھسڑو وہ کہتا تھا. یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹرین میں گھسنا ہے نا, تو وہ دبڑو گھسڑو کہتے ہیں, بس بیٹھ جاؤ دبڑو گھسڑو کر کے. واہ, تو جب آپ تشریف لائے, آپ کا کام بنتا تھا کہ فون, ایک فون تو بنتا تھا نا, بھائی جی میں آ گیا. وہ کہتے میں کیتا فون. ہاں جی, پھر یعنی کہ اطلاع سب نو سی کہ میں آ گیا واپس. اطلاع سب کو تھی کہ تم کو رونالڈو ہو کہ تم شہر میں آ گئے ہو, کہ سب کو پتا چل گیا کہ آ گئے. بخدا اس کا کرنا بنتا تھا, فون کر کے مجھے بتاتا کہ بھائی جان میں آ گیا ہوں, اور سنا ہے ہمارا شو بین ہو گیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے مجھے ذرا بتائیں. یار ایک تو میں پہلے سے ہرٹ ہوں کہ میرا شو بین ہوا ہے, اور جو میرا سینئر موسٹ اور سب سے پرانا دوست ہے وہ وٹی بھی نہ باوے تو مڑ گلا کرے کہ جی میں جواب نہیں دیتا یا میں فون نہیں کیتا, کوئی گل کرنے والی. جی ہاں. نہیں سر, ہن فیوچر دے وچ ساڈا کوئی انہاں دے نال پیچ اپ. کس کے ساتھ پہچان؟ ناصر بھائی کے ساتھ. ناصر بھائی از اے پارٹ آف دس ٹیم. کمال ہے, ناصر بھائی ہمارا دوست ہے, بھائی ہے, کمال ہے. as he was saying کہ he is going to visit Dubai soon. ہاں تو وہ دبئی آتا ہے تو ضرور آئے, اس کو ہم کھانا کھلائیں گے. میں اپنے گھر پہ کھانا میں خود کوک کر کے کھلا دوں گا. یہ بات ہے. تو بیسیکلی مس انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ انتظار کرتے رہے. ہاں اس نے, اسے چاہیے تھا کہ وہ ایک دفعہ کہتا بالکل ٹھیک کہ بھائی جی میں آ گیا, کیا کیتا کیجے, حکومت تو کیوں ناراض کیتا جائے. بات ختم ہو جاتی, میں اسے سمجھاتا, وہ آتا بیٹھتا. پھر میں کہتا ہوں 1000 دفعہ کسی چینل میں نے کبھی کسی کو منع کیا کہ نہ جاؤ,
या तो मैं उसको मैच कर दूं कि भी तुम्हें क्या मिलने वाला है, मैं उसको या तो मैच, अगर मैं मैच नहीं करता तो फिर मेरे पास कोई हक नहीं मैं किसी को रोकूं। अलबत्ता ये है कि किसी के यहाँ जाओ तब जब मेरे से कोई तुम्हें 3 टाइम्स ज्यादा दे रहा है। अगर फर्क भी है ना 25 का फर्क है और परफॉर्मेंस थोड़ी हो जाए 0, तो फिर आई थिंक ये घाटे का सौदा। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन आ रहा है। सो अगला सवाल ये है कि जो लोग छोड़ के गए हैं, सुना है कि कुछ लोग वापस आना चाहते हैं, तो रूबी आ नहीं रही है वापस, वो छोड़ के गई है ना। नहीं, जैसे अगर कोई रीसेंट पास्ट में गया है और वो आना चाहता है, तो क्या कोई खास रूल्स हैं आपके? नहीं, मेरे कोई खास रूल्स नहीं है। मुझे जो सूट करता है, और इससे बड़ी सिंसेरिटी विद द शो कोई नहीं हो सकती। मैं हल्फन कहता हूं कि कोई ईगो का मसला नहीं, हल्फन कह रहा हूं, कोई ईगो। मैं चंद लोगों को नापसंद करता हूं, इसके बावजूद अगर सूट करते हैं मेरे शो को तो दे आर मोस्ट वेलकम। अगर सूट भी नहीं करते और फिर टेंट्रम्स और मसाइल भी बड़े हैं, अजीबो गरीब हैं, फिर नहीं, तो मेरे शो को जो सूट करता है वो करोड़ दफा है। मुझे कोई जाती किसी के साथ कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, एक दिन भी किसी को महसूस नहीं होगा। अगर होगा तो मैं एक अच्छा कप्तान हूं ही नहीं, मैं अच्छा कोच हूं ही नहीं। अच्छा सर, स्टूडियो के हवाले से फिर हम समझे कि 10-1 दिन और लगेंगे। 10 दिन लग सकते हैं। मैं कहता हूँ काम शुरू होना चाहिए, 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, 15 दिन लगे, लेकिन अब तो नजर आना शुरू हो गया है ना। तो आपके जो आर्टिस्ट हैं वो स्टूडियो बन जाने के बाद आएंगे या फिर ये प्री लॉन्च में आपको ज्वाइन कर लेंगे? वो जब मुझे उधर से गो अहेड मिल जाएगा ना लाइट वालों से, तो फौरन उनके टिकट्स पहुंच जाएंगे। टेक्नीशियंस तो आ रहे हैं कल परसों। फहीम साहब, टेक्नीशियंस कब आ रहे हैं? परसों इंशाल्लाह। सम ऑफ द लीडिंग टेक्नीशियंस आर कमिंग। गुड। ठीक है। सर लीडिंग टेक्नीशियंस कौन कौन है? कैमरामैन है, डीओपी है और साउंड रिकॉर्डिस्ट है। एक साथ हमारा स्पॉट बॉय भी आ रहा है, क्योंकि हम बात चीजों को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं कि जस्ट स्पॉट बॉय की जरूरत ही नहीं है। इतने सारे ये मेज उठा के वहां ले जाके रखना, ये स्पॉट बॉय ही का काम है, वही कर सकता है। यस सर, मैं क्या पता नहीं कहने का, और बप्पू राणा उठा ले। नहीं बब्बू, अब तुम सीनियर हो गए, ये काम बहुत किया है। लेकिन बब्बू, इसको भी आप समझ सकते हैं। इसमें तौबा का ड्रामा सर यार। नहीं वाकई एक जमाना था बब्बू, ये सारे काम, और मैं वैसे बड़ा हैरान हूँ कि मैं इसकी कितनी बेहुरमती किया करता। नहीं कोई नहीं, आप मतलब करवाते थे सेट के सर काम? आप नहीं सेट के नहीं, कनाडा में पांडीगिरी तो करता रहा। अदब किया सबका आपने। मतलब नहीं, तुम गए ही बताओ स्पॉट पर। नहीं मैं गया, मैं एज आर्टिस्ट गया सी। गग्गी क्यों आ रहे हैं? गग्गी आ रहा है। गग्गी इसके साथ रिजवान गग्गी is a spot boy turned artist. लेकिन सर- you were a spot boy turned कव्वाल ओके आका, turned artist. ओके आका। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। होए। मैं जब हज पे गया था, मैंने अपने पूरे मकतब के बैग उठाए। क्यों जी? एक वक्त ऐसा आया था कि मैं नजर नहीं आता था मेरे ऊपर इतना, क्योंकि उन दिनों क्यों? मैं बहुत वेट लिफ्टिंग करता होता था, मैं बहुत ज्यादा वेट ट्रेनिंग करता था और मैं मिस कर रहा था इन चीजों को। हेलो। हज पे गया हुआ था ना, तो मैंने कहा कि जनाब जिसका जो कुछ है मेरे ऊपर ला। छोड़। अच्छा, उन्होंने मेरा नाम रखा कमांडर। साडा कमांडर किथे? मुझे भी कनाडा में लोग कमांडर कहते थे। किस चीज का? बैग चुकने। अच्छा बब्बू, आपसे मेरा एक सवाल है जी। अक्सर हमने शो में देखा था पाकिस्तान में, आफ्ताब साहब आपको अपने फार्म हाउस पे बुलाते हैं, दावत पे बुलाते हैं, रहने के लिए बुलाते हैं, और आप इनकार करते थे, और अब हम जब से आए हैं आप इनके घर में इनके साथ रह रहे हैं। इन्होंने पूछो मत्थे लगना मैं। क्या मतलब? भाग जाते हैं आप? नहीं भाग नहीं जाता हूँ। फिर टाइमिंग ऐसी है कि फीलिंग कैसी है? कभी मिल जाएं, सामने नजर आ जाएं? ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ। शक्ल से लग क्यों नहीं रहा? बड़ा ही enjoys that. ਬਸ ਵੈਸੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਟੈਪ, फिर की करते हैं? या ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਗੁੱਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਸਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਿਆ।
अच्छा सर, खबरहार में अभी नए सेगमेंट भी कुछ शामिल होंगे यूएई के हवाले से, कुछ नए आइडियाज जो यूएई स्पेसिफिक नहीं है जी। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से 2-3 आइटम्स हैं कि वो जरूर आएंगे, और पाकिस्तानीज इन शारजा, पाकिस्तानीज इन दुबई, इनके हवाले से भी वो अच्छा दिलचस्प रहेगा सिलसिला। तो सर यहाँ पे जो यूए में लोग रहते हैं, मतलब जिन्नियां स्टेटां ने पाकिस्तानी रहते हैं, उन्हें बड़े पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, क्यों नहीं, शो शुरू तो हो लवे लेकिन ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਾਬੂ, ਟਿਕਟ ਵਿਦ ਗੈਮ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕਦਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟਿਕਟ ਵਿਦ ਗੈਮ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ नहीं ਚਾਹੀਦੀ। नहीं, Land लाइन अप भी ठीक है। This is what he meant actually, और मेरे अल्फाज चुरा लिए हैं इसने। मैं भी यही कहने लगा था कि हमें पहले 16 प्रोग्राम, 10 नहीं, महीने में 16 प्रोग्राम, ਉਹਨਾਂ ਦੀ पूरे महीने पूरे महीने की हमें एडवांस बुकिंग लाइन अप करनी ਲਾਈਨ ਅਪ चाहिए। ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो सर ये जो आपके वीलॉग्स आए हैं, आपके ऑफिस के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपके टूरिज्म के बारे में, लोग उसके बारे में भी पूछते हैं, तो वो किस पे राब्ता करें? अभी थोड़ी देर सेटल हो लेने दें। तो फिर तुसी दस्या ना करो क्यों, किस चीज का? ए जो तू व्लॉग करते हो अपने ऑफिस विच, तो व्लॉग पे तो साथ नंबर लगा हुआ है, आगे खोल के देख, यानी उसके ऊपर वो नंबर लोग लगा हुआ है। राब्ता करें तो दे कैन रीच व्हाटएवर देयर Why don't क्वेरीज। they reach? नंबर लगा हुआ है ना। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰबर ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾ। देखे ना, ज़िया साहब ने अब ये किया है कि अपना नंबर डिलीट करवा दिया ओके, कि भाई वहाँ जो भी राब्ता करता है जॉबलेस है, कोई जिसको जॉब चाहिए, अब जॉब तो नहीं आपको इस तरह दी जा ਹਾਂ सकती। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ। आपको बार बार फोन, 80% लोग करते ही फोन वो है जो, लेकिन जब लैंडलाइन पे करना पड़ेगा ना उन्हें, तो वो वही करेगा जो जेन्युइन है। कोई जेन्युइन काम है या कोई ऐसा वो मामला है। ਟੈਪਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। वो तैयार बैठे हैं, छेड़े तुसी उन्हें। ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। वो क्या थी? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। नहीं, लोगों ने लाइक कितना किया नीचे कमेंट्स। ਜੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਟੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ। That was your masterpiece. मेरे क्या स्क्रिप्ट था यार, वाह। जबरदस्त। अच्छा, ये वैसे किसी को पता है कि ये किसकी लाइन है? मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल है। ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ये अनवर मसूद की आज की पकाई है 10 13 की। ਹਾਂ ਓਏ मैं की ख्याल दसा मेरी की मजाल। ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਲੈ। चल फिर रह गया चस्के ही ला आए दिए। वाह। लब जान चंगियां भिंडियां सब्जियां पका ली। वो कहंदा वाह वाह तो सब बुझियां ने वाह। दिलां दियां चोरियां। मेरा भी ख्याल सी पकाई है आज तोरियां। ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ कोई कोई जानता है। भिंडियां बनाना भी तो कोई कोई जानता है, रिन्ना पकाना भी तो कोई कोई जानता रिन है। रिन्ना पकान नु कहते हैं। ਰਿੰਨ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। रिन्ना पकाना। ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ, रिन्ना की रिझ है, साडे पासे भी आंदे ने की रिझ है। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਪੈਪਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। कैसा फील हो रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ? साडे को भी पूछी ਹਾਂਜੀ ਹੈ महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। feedback ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छे से क्या हो रहा था? ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। सिर्फ फैन ही नहीं, नासिर चनोटी साहब ने भी एक इंटरव्यू में आपकी बहुत तारीफ की है इस प्रोग्राम के हवाले से। उसने इसकी तारीफ की है। जी हाँ जी जी, जी, हाँ जी। पिक्चर लगा के बकायदा ऐसा ही नहीं, तस्करा था नहीं, तारीफ की है, काम अच्छा नहीं, तारीफ की है। नासिर में। जी, जी, हाँ जी, जी, नासिर भाई ने कहा अच्छा काम कर रहे ले मैंने फिर पूरा इंटरव्यू देखना पोस्ट हाँ जी, हाँ जी। तेरी वजह ਨਾਲ मैं पूरा इंटरव्यू देख सकता। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ डर है। रही है कि तुम इन सबको घर भेज दो। ਹਾਂਜੀ ਡਰਾ ਕੇ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं। और जिया साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हें चंद दिन पहले मैंने एक काम भेजा, अच्छा जी। ट्रबल शूटिंग के लिए अच्छा जी। किसी दफ्तर में। हाँ ये बेचारे सही टाइम पे पहुंच गए। हाँ। सही टाइम पे इन्होंने जिस जगह कहा गया था वहां जाके बैठ गए। जिस पर्सन से बात करने को कहा गया था उसी से बार बार बात की कि भाई मुझे ये भेजा गया। उसने तीसरी चौथी पांचवी छठी दफा जब इन्हें झटक दिया कि मुझे नहीं पता, तो इन्होंने
अपनी ये जरा म्यूजिक बज ले, ये दरवाजे के लिए कहती है, स्टूडियो का दरवाजा खुला हुआ है, ये खुला हुआ है, वो कहती अन्नी दे बंद करो। ये ग्राउंड स्टाफ को कह रही है। हाँ जी हाँ जी, सानू तो कवेगा दी जरूरत है। तो ये फिर चूंकि सारी रात जाग रहे थे, सोए नहीं, गुस्से में भी थे, और मिस कमिटमेंट इन्हें भी नापसंद है जिस तरह हमें नापसंद है। जी जी, इन्होंने अपने रूटीन की आवाज में खड़े होकर कहा कि यार ये क्या तमाशा है, ਉਹਨੂੰ नहीं सी पता। यहाँ पे कर्फ्यू लग गया, इतनी नक्शे अमन हो गया, कोई इतनी ऊंची बोले, आला मैं फोन मेरा कल 15 मिला, पाकिस्तानी पुलिस आ गई, आला मुकब्बर समात बन गए होते। अल्लाह मुकब्बर सौत बन गए, समात तो हम हैं बेचारे, अच्छा ये सौत नहीं, ये सौत, आवाज। ये सौती दहशतगर्दी का इंतकाब नहीं होता, ये जो आवाज है, नॉइज पोल्यूशन। नॉइज एक बहुत बड़ा, वही रोजे मैशर सूर फूंकी जाएगी, वो क्या जी, है? ऐसा ही है। उसकी आवाज उसकी आवाज से कि आपके नुथनों से आपका ब्रेन बाहर आ जाए। जी जी यार जरा फूकी। तो इतनी खौफनाक आवाज है इनकी। वैसे ही बहुत लाउड बोलते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि आप सुनते भी ऊंचा है, ऐसा है? नहीं नहीं सुनते हो जने जे नाल जेड़े बहंदे वो ला पैंदे। क्योंकि ऊंची ज्यादातर वो बोलता है जो जिनको, ऊंचा सुनता हाँ। है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे ही कहांगे 10 दिन बाद हो। नहीं तो जब रूबियनम भी आ जाएगी और ये भी होंगे तो फिर तो फिर चंगियाड़े स्टूडियो की छतें उड़ गई। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे धमाके दो। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ दीवाने दो, हाँ जी। वाह वाह, सर ये शेर क्या है? दीवाने दो। जी। कैस सहरा में अकेला है, कैस मजनू, मजनू। कैस सहरा में अकेला है, मुझे जाने दो, हाय। खूब गुजरेगी जो मिल जो मिल बैठेंगे बैठेंगे दीवाने दो। तो फिर ये शेर किसका है? ये इनका है। ये पल्ले भी बना लेंदे बैठे बैठे। आज तक कभी बनाया? ए बाबर हाउस ते सारा ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ अब देखो वहीं पे बना, देयर एंड देन। और क्या दिल लगी में ऐसी दिल को लगी लगता। और वो जो आपके सियासी डिसिडेंट्स होते थे उनके उसमें भी आप ही बनाते थे, हाँ जी, हर एक वो के भी मैंने आप बना- बनाते थे, वही है। तालीम बालिगा का आप हर बनाते जगह पे मैंने ही बनाया, और किसने किया? एक लाइन नहीं आज तक जफर इकबाल साहब से ली। वाह देखो वाह। घर में दरिया सिंध बहता है लेकिन एक डोल तक नहीं लिया। वाह। फैज ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। हाँ है तो जाहिर है, ये खोटी चवन्नी जो चल रही है यहाँ बेशक। पे, ये क्रिएटिविटी की वो उन्हीं का सारा वो है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर कभी मशवरा किया हो किसी बात पे कि इसको इस तरह बाबा के साथ लिखते हुए स्पेशल? मैं कई दफा मुख्तलिफ शोरा कराम के शेर जबर साहब को पेश कर चुका हूँ कि मेरे ख्याल में अगर ये कर लेते तो अक्सर एग्री करते हैं। सही। उनके भी 2 एक शेर मैंने, अच्छा हाँ पुराने या नए लिख रहे हो और उसमें आपने तो नहीं पुराने कहे हुए शेर थे जिसमें एक ऐबे तनाफुर था। जबर साहब चूंकि बात कर चुके होते हैं, बड़ी बात अगर आपने कर दी तो उसको पूरा भी उतरो। वो कहते थे ऐबे तनाफुर नहीं होना चाहिए, शायद इससे ज्यादा गरीब और मुफलिस और नादार हो नहीं सकता अगर उसे ऐबे तनाफुर के ऊपर कंट्रोल ना हो, या वो काफिया रिपीट करता हो। काफिया रिपीट करना जबर साहब को बहुत नापसंद, सख्त नापसंद। हाँ अगर मानी चेंज हो जाए, हाँ एक ही लफ्ज के 2 मानी मायने, होते हाँ, हैं, जी। तो फिर आप काफिया कर लें। तो ऐबे तनाफुर था उनका, मैंने पकड़ा तो फिर 2 एक दिन में उन्होंने ठीक कर दिया। किस शेर का? था कि बैठता वो भी नहीं एक जगह पर टिक कर, टिक कर। टिक कर, हाँ। टिक कर, टिक कर, टिक कर। हाँ। बैठता वो भी नहीं एक जगह पर टिक कर। टिक कर बोलेंगे तो फिर काफ अलग होगा, जी। वरना टिक कर पढ़ा जाएगा। टिक कर। दिस इज ऐबे तनाफुर। एंड देन ही चेंज्ड टू व्हाट? जमकर कर दिया। बैठता वो भी नहीं एक जगह पर जमकर, जम वाह कर। वाह वाह और जाने लगे अपने भी निशाने खाली। वाह वाह जबर साहब जाने लगे अपने भी निशाने खाली। तू सीरियस है जरा चंगा नहीं लग रहा विच विच हो कर तौबा इस्तगफार की गल पेमेंट पूरी मिलने लग पई तैਨੂੰ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰਤਾ? ये क्या है? सर फिक्की ते मैं ना कोई आसा उफ भाई एटीट्यूड देखा, एटीट्यूड ਇਹਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ। जो भी है इस वक्त उसने ना सीधा गोल में फेंका।
अच्छा जी, बब्बू अच्छे खासे खामोश बैठे थे, आपको किसने कहा था पंगा लें? 6 ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ अच्छा वो बैठता भी उधर ही ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਉਪਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂ ਐਡੀ ਬਕ ਬਕ ਨਾ ਕਰ ਓ ਹੋ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ये इसके फैंस हैं, अगर नासिर चिन्योटी उनका फैन है तो कुछ भी हो सकता है। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਫੈਨ ਕੋ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ बब्बू भाई आजकल फिर खुम्मस खूब खाया जा रहा है। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਖਾਦਾ क्यों? मुफ्त मिलता है तो क्यों ना ਮੁਫਤ ਕੱਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੁਫਤ खाएं? बब्बू माइंड क्यों करते हो? ਐਸੇ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਰਮਾ ਚ आपसे या खिलाने वाले से? ये ना पूछें आप देखें अच्छा, आजकल आप चूंकि घर में रह रहे हैं और हर चीज अवेलेबल है, तो खुद कोई कुकिंग कर रहे हैं? नहीं मैं खुद नहीं कर रहा ये माई बैड मैं बैट यानी कि मैं My bad. माई Yeah, बैड my bad. मैं नहीं कर पा रहा क्यों? तुमने ठीक कहा, my bad. नो, ही सेड माय बैट। बैड नहीं, बैड का बैड कहा सर डर से थोड़ा सा ऊंचा सर सुने। नहीं, सर- तुसी सर बैठ के डॉक्टर- सर तुसी बैठ के तो करूंगा मैं इंशाल्लाह छोटा पकाना मैं किसी दिन सोना वो वाला जो आपने ਉੱਥੇ क्या ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ उसको क्या कहा था आपने? खास ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ टॉनिक ਸੀ। बनाया था ਉਹ आपने? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ और बस मैंने तो नहीं मशवरा दिया। आप नहीं नहीं सर, थे। उन्होंने अपने हाथ नहीं देखे, वो किसका मशवरा कह रहे हैं? हाँ, वो उसको बेचारे को। इन्होंने किसी को हाथ लगाने नहीं दिया था उस दिन खुद ही सारा कुछ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਵਰੇ और ਦੇਣ वाला। काफी माठा था वो, आपस की बात। क्यों जी ठीक है ऐसा नहीं। खैर, अब छोटा आप मैंने छोटे आपको बना के खिलाना है छोटा पब business। बना के कब? जब आप मुझे छोटा ला के देंगे कल मंगवा लो। अच्छा, मंगवा लें लेकिन अगर आपने बनाना तो आपको लेकर आने चाहिए ना। नहीं, वो क्यों लाएगा, वो बनाएगा ना। हाँ मैं बनाने वालों में से हूँ। ओके, नहीं तो आप हमें नहीं खिलाएंगे? आप भी आ जाइएगा ना वहाँ नहीं, आप बना के काम पे लेकर आएंगे। नहीं काम पे नहीं आप वहीं आए चल पहले मैं छोटा ना ले आता हूँ किसी दिन सुबह ही लाओ सुबह नहीं सुबह नहीं मेरे घर पे आके वीलॉग भी कर लेना तो बेटा इन्होंने घर ना जाओ जेडे मालिक ने मेरा भी अपार्टमेंट है तेरा अपार्टमेंट होएगा लेकिन इधर वेला नहीं, उनके 100 दफा आएंगे भाईजान, कमाल है, आप हमारे कोलीग हैं। वीलॉग करेंगे वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन आपके घर भी आएंगे। हमने काफी लोगों के घरों में जाके कुकिंग ये करनी वैसे है। मैं रिवील कर रहा हूँ, हमारा एक बिजनेस प्लान है ये तवार वालों का ना, उन्होंने 100 पीपल लाइन अप किए हुए हैं। एक दिन जियो के साथ जिस तरह होता है ना, हमारी जबरदस्त। टीम जाके उनके साथ जबरदस्त। खाबे थे ये थे वो। ठीक है आपके घर आएंगे 2 दफा लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं, वो पर्सनल है, उसमें आप भी शामिल हैं। देसी घ्यो सर चाहिए छोटा चाहिए और कोई गरम मसाला नहीं मैं विच पाना तो साडा को अच्छा यार मत लाना, बिल्कुल नहीं गरम मसाला डालूंगा नहीं, इतना नहीं, ज्यादा no। है वो आपका वो जो शेफ थे ना, उनके हाथों बेचारे इतने उकता चुके हैं गरम मसाले से कि वो दूर भागते हैं उसका ਉਹਨੇ नाम। ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ वो घोड़ों वाला मसाला है। ਹੋਰ ਕੀ ਐਡਾ ਡੱਬਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਡੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਾ ਅੱਬਾ ਕੋਲਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 3 ਸਪਰਾਈਟ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪਰਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ अच्छा ये बताओ, साड़ में स्प्राइट किसने मशवरा दिया? ये भी बचपन से अब कहेगा, 10 साल तो कर रहे हैं। मैंने सोडा पीते हैं ना ऊपर से सोडा किसने कहा सोडा? मुझे इसने कहा एक तो साड़ पै रहे, ऊपर से आप एसिड पी रहे हैं। अच्छा वो तो की पीना चाहिए दूध दूध, दही दूध तो बेस्ट चीज, दूध लस्सी दही ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। लबन पी मैंने पिछले दिनों काफी लबन हाँ जी लबन। अच्छा, ये बताइए, लबन को छोड़े, ये बताइए कि उस डिश का नाम क्या है, वो जो छोटा पकाने, छोटे के अलावा नाम? वो कढ़ाई होगी बेसिक अभी सोचा नहीं है इन्होंने जब बन जाएगा फिर कहेंगे कि बन गए होंगे। ਸਵਾ ਕੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ अच्छा, पट्टी की कढ़ाई को भूल जाओगे इवन के बुलबुल की कढ़ाई को आप भूल जाएंगे लेकिन शर्त है कि गोश्त लैंड में आप जावांगा डन। और पाकिस्तानी स्टोर पे जावांगे अच्छा मैंने नहीं बट कढ़ाई अभी ट्राई की, मेरे करीब ही है वैसे तो। 170 रुपए जाया हुए नहीं इतने आगे नहीं, बट यहाँ कढ़ाई वाली बट कढ़ाई नहीं, पाकिस्तान की बट कढ़ाई। पाकिस्तान की बट कढ़ाई तो वाह वाह वाह, और जो बेस्ट है पता कहाँ है? वो बहरिया। है नहीं बहरिया नहीं में बेस्ट है। बहरिया तो लक्ष्मी चौक लक्ष्मी चौक लक्ष्मी चौक तो खैर वो जो कोर ग्रुप है ना पहली, लेकिन बहरिया वाली कमाल की है।
लेकिन बब्बू पाकिस्तान की बट कढ़ाई को चैलेंज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से स्टोर पाकिस्तानी होगा जहाँ से छोटा लेकर आऊंगे। अब कल हमें इंतजार रहेगा, कल क्या दिन है? कल को छड्डे वो दिन जो और भी हो। जिस दिन भी करेगा, कल जरूरी तो नहीं। ठीक है, आपने मेरे साथ जाना पेप्सी, हम गोश्त लूट के लाएंगे। तू स्टोर च वड़ना, उन्होंने बेहोश होना, मैं गोश्त चुक